हेलो डियर व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट। आज मैं आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि हर दफ़ा प्रोग्राम के स्टार्ट पर बताया भी जाता है कि वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, या तमाम वो लोग जो लाइफ के किसी भी शोबे में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को हासिल करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए एक गाइडेंस का रोल प्ले करता है। और जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आपके साथ सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस की डिफरेंट थाट्स जो हैं उनको शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंट एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल और इसके साथ साथ मोटिवेशनल थाट्स जो हैं वो शेयर की जाती हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो हैं वो आपके साथ डिफरेंट जो रिनाउंड राइटर्स होते हैं और इसके साथ उनकी डिफरेंट जो बुक्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसका ताल्लुक हमारी एवरीडे लर्निंग के साथ होता है। और जनरल थाट्स भी आपके साथ शेयर की जाती हैं। और इस सब चीज़ों का मकसद होता है कि हम मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं इसके बारे में लर्निंग हासिल करें। जैसा कि सीखने का अमल जो होता है वो इंसान का थ्रू आउट द लाइफ जो है वो जारी व सारी रहता है, और इसी तरीके से हम जो है वो लाइफ में आगे ग्रो करते रहते हैं। सो मेरा दिल बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है, जब खुदा हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपनी सलाहियत के ज़रिए से, अपने नॉलेज के ज़रिए से, अपने तजर्बात के ज़रिए से, और जो कुछ भी खुदा ने हमें सलाहियतें दी होती हैं उसके ज़रिए से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, और दुनियावी ज़िंदगी पर रहते हुए बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए सीखने का ज़रिया और इसके साथ साथ लाइफ में आगे बढ़ने का ज़रिया बनते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने को, जो थॉट आपके साथ आज शेयर करने को अपने इस एपिसोड में, दिस थॉट इज़ बेसिकली द स्किल्स विच आर नीडेड फॉर सर्वाइविंग इन मॉडर्न लाइफ। कि आज के दौर में हमें अपनी ज़िंदगियों में कौन सी स्किल्स को अडॉप्ट करना है ताकि हम एक कामयाब, खुशहाल और एक प्रोग्रेसिव सोच जो है उसको अडॉप्ट कर सकें। और जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि ये सीखने का अमल होता है, लाइफ जो होता है इसमें इंसान सीखता रहता है, ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, और फिर अपनी मिस्टेक से सीखता है और कभी कभार तजर्बात से सीखता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि आज के जदीद दौर में रहते हुए हमें कौन सी महारतों को, स्किल्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है ताकि हम ना सिर्फ सर्वाइव कर सकें बल्कि लाइफ में ग्रो भी कर सकें, आगे भी बढ़ सकें। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो है उनको इस बात के लिए ख़ुसूसी तौर पर ज़रूरत है कि जैसा कि हम अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं, बड़ी ज़रूरी चीज़, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं हमेशा से अपने गुज़िश्ता एपिसोड्स में भी आपको इस बात के ऊपर फोकस करता रहा हूँ और करता हूँ हमेशा से कि हमें जर्नल एजुकेशन के साथ साथ अपनी लाइफ में कम से कम 2 स्किल्स जो हैं वो ऐसी ज़रूर सीखनी चाहिए जिसके ज़रिए से हम जो है वो लर्न भी करें और अर्न भी करें। बिकॉज के आज का जो टाइम है, मॉडर्न टाइम है, ये वक्त है कॉम्पिटिटिव टाइम। बेसिकली टेक्नोलॉजी का एरा भी है और कम्पेटिटिव एरा भी है। तो इसमें हम कहते हैं सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी कि सिर्फ वो शख्स जो है वो सर्वाइव कर सकता है जो ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ रखता है। और ये आइडियाज़ की गेम होती है बेसिकली ऑल टुगेदर, और जितने आइडियाज़ आपके पास होंगे तो उतना आप जो है वो आगे एक्सेल कर सकेंगे। सो आज हम ये सीखेंगे कि डिफरेंट स्किल्स जो हैं उन स्किल्स के बारे में वन बाय वन सीखेंगे कि इनको हमें क्यों अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और ये कहाँ कहाँ पर हमारे काम आती हैं, और जिसके ज़रिए से हम जो है वो लर्निंग, अर्निंग, ग्रोथ और प्रोग्रेसिवनेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली स्किल जो है, जैसा कि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी का एरा आप सब जानते हैं, तो हमारी जो नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पर, तो उनको आईटी स्किल्स जो हैं उसको ज़रूर सीखना चाहिए। आईटी स्किल्स में फिर मल्टीपल स्किल्स होती हैं, लाइक सॉफ्टवेयर की स्किल्स हैं या हार्डवेयर की स्किल्स हैं या फिर ऐप डेवलपमेंट्स हैं आजकल मिसाल के तौर पर, और वेब डेवलपमेंट्स हैं, और इसके साथ साथ फिर हम देखते हैं कि उसके फिर मल्टीपल डिफरेंट पहलू होते हैं जिसके ज़रिए से आप बहुत सारी कंपनीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेस कर सकते हैं जिनको लोगों की ऑनलाइन काम करने के लिए ज़रूरत होती है। जिस तरह के अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि डिफरेंट जॉब्स के बारे में, तो आजकल के जिस तरह का दौर है, महंगाई है और मुश्किलात हैं बहुत सारी, माली लिहाज से भी हम देखते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं मिसाल के तौर पर।
تو جو لمیٹڈ ایک جاب ہے وہ ہمارے ایکسپینسز کو میٹ نہیں کر سکتی. بڑا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جو سیلریڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک محدود آمدن میں گزارا کرنا, خاص طور پر جو لوگ ایسوسیٹیڈ ہیں ٹیچنگ جاب سے, یا مطلب اچھی بات ہے, لیکن اس میں بھی آپ ڈفرینٹ آئیڈیاز کو کے ساتھ ایکسیل کریں کہ اپنی اسی اسکل کو آپ جو ہے وہ آن لائن ارننگ کا ذریعہ جو ہے وہ کیسے بن سکتے ہیں. اگر آپ سرچ کریں تو بہت ساری ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جن کو آن لائن ورکرس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو آج کل جس طرح کہ گلوبل ورلڈ ہے, اس کے لیے آپ کو اس ملک میں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ یہیں بیٹھ کے جو ہے ان کے لیے اپنی سروسز دے سکتے ہیں. ان کو ڈفرینٹ ورکرس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو آئی ٹی کے کسی شعبے میں کوئی سافٹ ویئر ورکر ریکوائرڈ ہے, ایم ایس ورڈ پہ کام کرنے کے لیے کوئی ورکر ریکوائرڈ ہے, یا کوئی ایپ ڈیولپمنٹ کا ورکر ریکوائرڈ ہے, یا کوئی ویب سائٹ کا ڈیولپر ریکوائرڈ ہے, یا مطلب کوئی بھی اسکل جو ہے, یہ ملٹیپل میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں. تو آئی ٹی کے اسکلس جو ہے وہ ضرور سیکھیں. آج ہمارا ٹاپک جو ہے ہم سیکھیں گے کہ ماڈرن ٹائم میں سروائیو کرنے کے لیے ہمیں کن سکلز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو فرسٹ سکل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, آئی ٹی ریلیٹڈ سکلز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے. ان کو سیکھیں, اس کو پالش کریں, اور اس میں مزید ایکسپلوریشنز کریں. آج کل آپ یوٹیوب کے ذریعے سے اور گوگل کے ذریعے سے بہت ساری ایسی مطلب لرننگ کی اپرچونیٹی ہوتی ہیں جہاں سے آپ سیکھ کر جو ہے, مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا, خاص طور پر امیزون جیسے بزنس ہیں اور یہ سارے آن لائن بزنس ہیں, اس کو آپ سیکھیں. سب کچھ جو ہے وہ فیک بھی نہیں ہے, سب کچھ فراڈ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آلدو کہ بہت زیادہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن سب کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ. تو اس طرح کی ویب سائٹس کے اوپر آپ کام کرنا سیکھیں. اور میرا کبھی ایمان ہے کہ آپ جب ایک دفعہ اس کے اوپر کمپلیٹ گرپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے جو ہے ایک اچھی ہینڈسم ارننگ جو ہے کر سکتے ہیں. اور جیسے جیسے پھر آپ اس کو مزید ایکسپلور کرتے رہیں گے تو آپ اس کو اپرچونیٹی, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ اگر آن لائن ورکنگ کرتے ہیں کہ آپ یہ ٹائم باؤنڈ یا مثال کے طور پر اسپیس باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کو جس طرح ریگولر جاب جو ہے وہ کسی جگہ پر جا کے کرنی پڑتی ہے. جس طرح ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پر جاب کر رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں شہر میں فلاں دفتر میں کام کرتا ہوں, یا فلاں اسکول کالج میں کام کرتا ہوں, یا مطلب کوئی بھی ہوتا ہے. تو یہ اسپیس باؤنڈ ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں جا کر سرو کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو آن لائن کام ہے مثال کے طور پر, تو اس کے لیے آپ اگر کسی بھی دنیا کے ملک میں بھی چلے جاتے ہیں مثال کے طور پر, تو ایسا نہیں ہوگا, یا کسی اور شہر میں بھی چلے جاتے ہیں تو آپ کو اسائنمنٹ بیسڈ ورک ہے, تو آپ یہ کسی بھی جگہ سے بیٹھ کر اگر مین وائل آپ کو کسی اور ملک میں بھی جانا پڑ جاتا ہے, کسی اور شہر میں بھی جانا پڑ جاتا ہے, تو آپ جو ہے جسٹ آپ کے پاس آپ کا لیپ ٹاپ ہے, موبائل فون, یا جس چیز کے اوپر بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو اس کو آپ ساتھ کیری کرتے ہیں اور آپ اپنی اسائنمنٹ ورک جو ہے وہ افیکٹڈ نہیں ہوتا اس طریقے سے. تو یہ فرسٹ اسکل ہے جس کو آپ اڈاپٹ کریں. میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ارن کرتے ہیں. میں نے اپنی مطلب بہت سارے مطلب ایسے پروگریسو نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے آئیڈیاز کے ساتھ اس کام کو جو ہے وہ شروع کیا, اور اس میں جو ہے وہ نہ صرف مہارت حاصل کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں عبور حاصل کر کے بہت سارا پوٹینشیل جو ہے اس کو حاصل کیا, اور اس کا آؤٹ پٹ بھی حاصل کیا. جی, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ جو دوسری اسکل جو شیئر کرنا چاہوں گا